Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Kamil Allah, Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Kamil Allah, Ya Nabi সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আমরা আরেকটি নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করছি। Ya Sayyidi Ishfalana 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 Allah 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 Subhanallah Allahu Allah Allahu Akbar Allahu Allah Allahu Akbar Allahu 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 الله 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 أكبر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الله 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 Allah 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 Subhanallah Allahu Allah Allahu Akbar Allahu Allah Allahu Akbar Allahu 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 Allahu